سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ। নবী রহমত শফিয়ে উম্মত সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলিশান ফরমান, যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদ শরীফ পাঠ করবে আল্লাহ তাআলা ওই ব্যক্তির উপর 10 বার রহমত নাজিল করেন। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, আন্তর্জাতিক মাদানী মার্কাজ ফয়জানে মদিনা থেকে সেহরায়ে থারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা। আর সেখানে আমাদের সাথে থাকবে অসংখ্য আশেকানে রসুল। 3 দিনের এই মাদানী কাফেলায় আপনাদের জন্য আমরা এক অনুষ্ঠান নিয়েছি, স্মরণীয় ঈদ। صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے ہمارا ایک مدنی قافلہ الحمدللہ صحرائے تھر کے سفر پر روانہ ہو رہا ہے۔ تھر کے مختلف شہروں میں اجتماعات بھی ہیں، ملاقاتیں بھی ہیں، اور کچھ چیزوں کو دیکھنا بھی ہے جو دعوت اسلامی نے وہاں FGRF نے ویلفیئر کے کام کیے ہیں۔ ہمارے اس قافلے کی خصوصیت یہ ہے کہ کراچی کے تاجران کے ساتھ ساتھ ٹھٹھا کے، گھاروں کے، ساکروں کے، گجو جو کہ سندھ کے شہر ہیں، وہاں سے بھی اسلام پہ کثیر تعداد میں ہمارے ساتھ چل رہے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں جمعے کے دن کی ایک نیکی 70 نیکی کے برابر ہے۔ رب کریم یہ سفر ہمارے لیے برکتوں والا، رحمتوں والا بنا دے، اور جس نیک مقصد کے لیے جا رہے ہیں اللہ اس میں کامیابی عطا فرمائے، اور ہمارے صحرائے تھر میں بھی دعوت اسلامی کو مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ ہم میں بھی مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہنا چاہیے، راہ خدا میں سفر کرتے رہنا چاہیے۔ میں سب سے گزارش کروں گا کہ مہینے میں کم از کم 3 دن مدنی قافلے میں سفر کی نیت کریں۔ ہم سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ اللہ کی رضا کے لیے سفر کریں گے انشاءاللہ، ساری نمازیں با جماعت ادا کریں گے انشاءاللہ، راستے بھر درود و سلام بھی پڑھتے رہیں گے، اور با جماعت نمازیں ہوں گی انشاءاللہ، سنت و بڑے اجتماعات میں شرکت کریں گے، نیکی کی دعوت دیں گے، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اللہ کی رضا والے اور بھی بہت سارے کام انشاءاللہ اس سفر میں کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ اس سفر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خیر سے جانا اور خیر سے آنا نصیب فرما، جس نیک مقصد کے لیے جا رہے ہیں اس میں کامیابی عطا فرما، ہماری مدد فرما، ہمارے مددگار پیدا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالی رضان اے دعوت اسلامی پریونو بیرونو دان اے دعوت اسلامی، اللہ تعالی رضان اے دعوت اسلامی پریونو بیرونو دان اے دعوت اسلامی، رحمتر کورونا اے دعوت اسلامی، رحمتر کورونا اے دعوت اسلامی، شیطانر جاتونا اے دعوت اسلامی، اے دعوت اسلامی، زندہ باد اللہ تعالی رضان اے دعوت اسلامی پریونو بیرونو دان اے دعوت اسلامی، زندہ باد اللہ تعالی رضان اے دعوت اسلامی پریونو بیرونو دان اے دعوت اسلامی۔ মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, আমাদের মাদানী কাফেলা সফররত অবস্থায় এবং আসরের নামাজ এক মসজিদে আদায় করা হয়। 5 ওয়াক্তের নামাজ জামাতের সাথে পড়ি যেন আমি
সদা ইয়া ইলাহি। আসরের নামাজের পর রুকনে শুরা হাজী আব্দুল হাবিব আত্তারি জিম্মাদার ইসলামী ভাইদেরকে নিয়ে সংক্ষিপ্ত মাদানী মাশওয়ারা করেন আর এখানে বিভিন্ন বিষয় ইসলামী ভাইদেরকে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। आज जुमे का दिन अल्लाह की रहमत से एक नेकी के और इल्म दीन के सफ़र पर रवाना है और बड़ी तादाद में इस्लामी भाई जमा हो गए हैं, क्योंकि मैसेजेस चले थे कि मैं सहराए थर जा रहा हूँ, तो ना सिर्फ कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों से बल्कि ठट्ठा से, घारों से, साकरों से और गुज्जों से, कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों से अब तक जो इरफान भाई बता रहे थे कि 35 के करीब 35 के करीब इस्लामी भाई साथ सफ़र पर रवाना हो गए हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तालार दान এই দাওয়াত ইসলামী, প্রিয় নবীর অনুদান এই দাওয়াত ইসলামী। আল্লাহ তালার দান এই দাওয়াত ইসলামী, প্রিয় নবীর অনুদান এই দাওয়াত ইসলামী। রহমতের করুণা এই দাওয়াত ইসলামী, রহমতের করুণা এই দাওয়াত ইসলামী। শয়তানের যাতনা এই দাওয়াত ইসলামী, এই দাওয়াত ইসলামী। জিন্দাবাদ। মাগরিবের নামাজের জন্য ইসলামী ভাইদের প্রস্তুতি এবং দাওয়াত ইসলামীর মাদানী মার্কাজ ফৈজানে মদিনায় মাগরিবের নামাজ আদায় করা হয় এবং রুকনে শুরা হজরত মাওলানা আব্দুল হাবিব আত্তারি দাওয়াত ইসলামীর মাদানী মার্কাজ ফৈজানে মদিনা ভিজিট করেন এবং এই ফৈজানে মদিনার জন্য চাঁদা সংগ্রহ করেন। बड़ी खुशी हो रही है कि एक बहुत आली शान दावत इस्लामी का मदनी मरकज़ मेन हैदराबाद रोड पर मीरपुर ख़ास में और गौसे आज़म सोसाइटी का नाम है और वहाँ पर माशाल्लाह ये बन रहा है। और इस मरकज़ की यूँ समझिए कि बड़े होने को यूँ समझिए कि कितनी बड़ी जगह पर है माशाल्लाह। ऑलमोस्ट 44,000 स्क्वायर फीट पर ये तामीरात हो रही है, जिसमें इंशाल्लाह जामियतुल मदीना भी होगा, मदरसतुल मदीना भी होगा, दावत इस्लामी के दीगर शोबाजात भी होंगे और एक अजीम शान आली शान मस्जिद की तामीर जारी है, जिसमें बेसमेंट भी बनाया गया। बेसमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, अब ऊपर की तरफ हम आ गए हैं। तो ये ग्राउंड +1 मस्जिद बनेगी और जो एक अंदाज़ा है कि 5,000 नमाजी इंशाअल्लाह इसमें नमाज़ पढ़ सकेंगे। तो मस्जिद की तामीर की कंप्लीशन के लिए तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ रुपए की हाजत है और ज़ाहिर मीरपुर ख़ास वाले अपनी तरफ से तो कोशिश कर रहे हैं, मगर मैंने सोचा कि मेरा भी हिस्सा शामिल हो जाए और क्यों ना हम दुनिया भर के नाजरीन को ये अपील करें। एक बड़ा आलीशान मरकज़ बनने जा रहा है, तो हम में से बहुत सारे वो लोग होते हैं जिनको अल्लाह ने बहुत दिया होता है और हमारे मरहूमीन माँ बाप या घर वाले दुनिया से चले गए होते हैं, तो उन मरहूमीन के लिए बेहतरीन गिफ्ट होगा कि एक अजीम शान मरकज़ होगा। फिर यहाँ पर मस्जिद और मदरसा जब साथ हो जाएगा, जामियतुल मदीना साथ हो जाएगा, तो ये मस्जिद तो आबाद ही आबाद रहेगी। हम दुनिया से चले जाएंगे, सजदे होते रहेंगे। मस्जिद की तामीर की तो क्या बात है, हदीस पाक का मज़मून है, जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाता है अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाता है। तो जन्नत में घर का सौदा है। अल्लाह पाक हमसे ये काम ले ले और अल्लाह करे कि हमारे कबूल भी हो जाए। अल्लाह पाक हम सबको इस नेकी के काम में हिस्सा मिलाने की तौफीक अता फरमाए। मैं चाहूँगा कि जितने इस्लामी भाई यहाँ मौजूद हैं, हम सब देखें ये मस्जिद बन जाएगी। ये मैं आपको बता दूँ, मुझे याद है कि आज से कुछ अरसा पहले मैं मीरपुर ख़ास आया था, तो ये प्लॉट हमें मिला था। आज माशाल्लाह इतनी सारी तामीर हो गई है, हो सकता है अगले विज़िट में इसका इफ्तिताह हो रहा हो। तो लेकिन हमारा इसमें हिस्सा क्या है? अल्लाह करीम तो करीब है ना, वो छोटा सा हिस्सा मिलाने वालों को भी अजर देता है। तो इंशाअल्लाह सब अपना अपना हिस्सा मिला लेते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि ये मस्जिद बन जाए और हमारा हिस्सा ही ना हो। तो हमें इसकी फ़िक्र होनी चाहिए। तो सब इंशाअल्लाह अपना अपना हिस्सा मिलाएं, और बेशक कुछ भी मिलाएं, अल्लाह की बारगाह में दिल देखा जाता है। तो आप कुछ भी अपना अपना हिस्सा इंशाअल्लाह मिलाएं, देते जाएं इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक ईंट भी होगी तो इंशाअल्लाह ये अल्लाह ने चाहा सजदे होते रहेंगे और क़यामत तक इंशाअल्लाह में इसका अजर मिलता रहेगा इंशाअल्लाह। मदनी काजेर तोरे संग दे जगतारे, मदनी काजेर तोरे संग दे जगतारे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। ऐ अल्लाह इस मरकज़ की अजीम शान तामीर करने की हमें तौफीक अता फरमा, मदद फरमा, मददगार पैदा फरमा, राहें खोल दे। ऐ करीम इसको तामीर करके इसको भरपूर तरीके से आबाद करने की और इस पूरे ख़ित्ते के लिए इसको अजीम मरकज़ बना दे। ऐ अल्लाह हमारे दावत इस्लामी को मीरपुर ख़ास में, पूरे सिंध में हम थर जा रहे हैं, वहाँ भी दावत इस्लामी को तरक्कियाँ अता फरमा और रब्बे करीम हमारे सफ़र को खैर से पूरा फरमा। मदनी काफ़िलों का हम सबको बार बार सफ़र करने की तौफीक अता फरमा। वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्किही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। বাবুল মদিনা করাচি থেকে সফর করে করে সামারও উপস্থিত হলেন এবং সেখানকার স্থানীয় ইসলামী ভাইরা আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানান,
রুকনে শুরাকে ফুলের মালা দিয়ে স্বাগতম জানান। আল্লাহ তাআলার দান এই দাওয়াত ইসলামী, প্রিয় নবীর অনুদান এই দাওয়াত ইসলামী। আল্লাহ তাআলার দান এই দাওয়াত ইসলামী, প্রিয় নবীর অনুদান এই দাওয়াত ইসলামী। সামারোতে এই দিন রাত্রেই সুন্নাতে বরা ইজতেমার আয়োজন করা হয়। রুকনে শুরা হজরত মাওলানা আব্দুল হাবিব আত্তারি সুন্নাতে বরা বয়ান করেন এবং বয়ান শেষে আশেকানি রসুলের সাথে সাক্ষাৎ ও দোয়াও করেন। আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল মুরসালিন আম্মা বা'দ ফাআউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल आज सिंध के शहर सामारो में अज़ीमुश्शान इज्तिमा का सिलसिला जारी है और ये सहराए थर का स्टार्टिंग पॉइंट भी कहा जाता है। यहाँ से सहराए थर शुरू होता है और यहाँ एक छोटी सी तरबियत की बात भी कि सीखने सिखाने भी तो आए ना, एक दूसरे से सीखेंगे भी इंशाल्लाह। कि मैंने देखा कि रास्ते भर फूल बरसते रहे, शायद आज सामारो शहर में फूल ख़त्म हो गए होंगे जितने फूल हमारी गाड़ी पे आपने बरसाए। और फिर उसके बाद मुझे बहुत सारे हार पहनाए गए और इतने हार पहनाए कि मैं छुप गया हार के अंदर, फिर उतारे तो फिर पहना दिए। तो देखिए, जिसको ये सब कुछ मिलता है उसको तो खुशी होनी चाहिए ना, इज्जत अफजाई होती है। मैं खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको इसकी जज़ा दे। लेकिन हम दावत इस्लामी वाले जो है ना, वो जिसको कहना कि अमीर अहले सुन्नत की तरबियत से हम अपनी इन चीज़ों में भी कुछ और नेकी कमाने का सोचें, प्रोडक्टिव बने। अब मिसाल देता हूँ, ये हज़ारों रुपए के शायद फूल थे और हार थे, ये सारे कहाँ हैं? सारे फूल रोडों पे हैं और हार मैंने पहन के सारे उतार दिए। अब ये हज़ारों हज़ार रुपए कि आपने मुझसे मोहब्बत का इजहार किया, लेकिन वो मेरे साथ तो नहीं जाएंगे, तो वो तो ख़त्म हो गए। अगर इन तमाम पैसों के जो आपने हार और फूल बरसाए उसकी जगह मुझे किताबें दे देते, मकतबतुल मदीना की किताबें मिल जाती, मैं पढ़ता तब भी आपको सवाब मिलता, मैं किसी को तोहफे में देता फिर आपका सवाब जारी रहता। तो ये हमेशा याद रखें कि हम बाज़ औक़ात उन चीज़ों में बहुत खर्च कर लेते हैं जिसका फ़ायदा कोई ख़ास नहीं होता। तो ठीक है, एक रिवाज है कि भाई कोई मेहमान आया, आपके यहाँ अजरकें बहुत पहनाई जाती हैं, तो सिलसिला शुरू हो चुका है। मैं भी रास्ते में आया हूँ, मुझे कई अजरकें तो पहना दी हैं, पता नहीं घर जाते जाते कितनी अजरकें जमा हो जाएंगी। तो एक बंदा इतनी सारी अजरकों का क्या करेगा? हज़ारों रुपए की अजरकें फिर बांटनी पड़ती हैं या घर में पड़ी रहती हैं। इसकी बजाय हम वो तोहफा दें जो सामने वाले को काम आने वाला हो। और मैं तो एक ही मशवरा दूंगा कि या तो आप किताबें दें मकतबतुल मदीना की, अच्छा, और सवाब इसके साथ साथ एक और एडिशन, तस्बीह दे दें। मैं तस्बीह पढ़ूंगा तब भी आपको सवाब मिलेगा, किसी को दूंगा फिर भी आपका सवाब जारी हो जाएगा। एहतराम का तोहफा देना सुन्नत, यानी हम कोई ऐसा तोहफा दें जो सामने वाले को काम आए, वो अपने साथ भी तो ले जाए। तो ये आइंदा के लिए इंशाअल्लाह, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कह रहा, और भी मुबल्लिगीन आते हैं, उलमा आते हैं, नातख़्वां आते हैं, तो हम वो तोहफा दिया करें जो बाकी रहने वाला, जो सवाब मल्टीप्लाई हो। अमीर अहले सुन्नत बहुत खूबसूरत अब ये मशवरे देते हैं। मिसाल के तौर पे लोग ईद के दिनों में मिठाई के डब्बे, ईद कार्ड, पता नहीं क्या क्या तोहफे में दे रहे होते हैं, उसकी जगह किताब दे, किताब बाकी रहेगी और इंशाअल्लाह ये आपका सवाब चलता रहेगा। झोली मुंजी आहे खाली, झोली भर या रसूल अल्लाह। झोली मुंजी आहे खाली, झोली भर या रसूल अल्लाह। ना है ताकत मुँह में माली, सघोवर या रसूल अल्लाह। ईमान की कीमत
اسلام لانے کا امتحان اور آزمائشیں انہوں نے اٹھائی ہیں جن کو ایک ایک کلمے پر مارا جاتا تھا. نماز پڑھتے تھے تو مار پڑتی تھی, سجدہ کرتے تھے تو لہو لہان کر دیتے تھے. ہم پر تو اللہ نے کتنا بڑا کرم کیا کہ ماں باپ مسلمان پیدا ہوئے تو پہلی آواز کانوں نے اذان کی سنی, کوئی مشکل نہیں آئی ایمان قبول کرنے میں. آج مسجدیں بنی ہوئی ہیں, آج میں اور آپ رات کو فرسٹ کلاس اسٹینڈ میں بیٹھ کر اللہ کا نام لے رہے ہیں, اللہ کے نبی کی بات کر رہے ہیں. کون مار رہا ہے؟ لوگ عزت دے رہے ہیں, پھول برسا رہے ہیں. ایک وہ وقت تھا کہ جب پھول نہیں انگارے برستے تھے, پتھر مارے جاتے تھے, پھپتیاں کسی جاتی تھی, خون کے پیاسے ہو جاتے تھے لوگ. سچ بتاؤ وہ کیسا ایمان تھا, وہ ایمان کی حرارت کیسی تھی, وہ استقامت کیسی تھی. اللہ ان اسلاف کی, ان صحابہ کرام کے اس ایمان کا ہمیں ذرہ نصیب فرما. لیکن بعض اوقات ہوتا پتہ کیا ہے کہ جب کوئی چیز فری میں مل جائے نا تو اس کی ویلیو نہیں رہتی ہے, اس کی قدر نہیں ہوتی ہے. ایمان کی قدر کرو, واللہ ایمان سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے. সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, ঈদের বিশেষ প্রোগ্রাম স্মরণীয় সফর। আর এই সফর যদি হয় দাওয়াত ইসলামের মাদানী কাজের জন্য, এই সফর যদি হয় দ্বীনি কাজের জন্য, এই সফর যদি হয় সুন্নাতে ভরা ইজতেমার জন্য, এই সফর যদি হয় মাদানী চ্যানেলের রেকর্ডিংয়ের জন্য, তবে তার আনন্দটাই ভিন্ন হয়ে থাকে। আর সাথে যদি থাকে রুকনে শুরা হযরত মাওলানা আব্দুল হাবিব আত্তারি ভাই, তবে তার আনন্দটাই ভিন্ন হয়, তার সফরের এক মজাই ভিন্ন রকমের হয়। আলহামদুলিল্লাহ। দর্শক শ্রোতা, আজ এক জায়গায় আমরা উপস্থিত হয়েছি রুকনে শুরা আব্দুল হাবিব আত্তারি ভাইয়ের সাথে। তাকে কিছু প্রশ্ন করব, তার থেকে জানবো, তার থেকে শিখব, তার ব্যস্ততা সম্পর্কে জানবো, এখানে আসার কারণ কি। কেননা সেই আন্তর্জাতিক মাদানী মার্কাজ থেকে সফর শুরু করে এই শহর পর্যন্ত যে আমরা আসলাম, এই এলাকার নাম থার। তো এখানে আসার কারণ কি, কেন আসলো, এই সকল বিষয়গুলো ইনশাআল্লাহ তার থেকে জানবো। আল্লাহ তাআলার দান এই দাওয়াত ইসলামী, প্রিয় নবীর অনুদান এই দাওয়াত ইসলামী। আল্লাহ তাআলার দান এই দাওয়াত ইসলামী, প্রিয় নবীর অনুদান এই দাওয়াত ইসলামী। রহমতের করুণা এই দাওয়াত ইসলামী, রহমতের করুণা এই দাওয়াত ইসলামী, শয়তানের যাতনা এই দাওয়াত ইসলামী। মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, রুকনে শুরা হাজী মোহাম্মদ আব্দুল হাবিব আত্তারির আলোচনা শোনার পূর্বে আসুন এই এলাকার পরিচিতি আমরা জেনে নেই, যেখানে অবস্থান করছি। এই এলাকার নাম সেহরায়ে থার, আর এটাকে বলা হয় গরিব এলাকা এবং মরুভূমির এলাকা। আর কিছু দৃশ্য আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। কেমন আছেন আপনি? আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। মাশাআল্লাহ, মাশাআল্লাহ। আব্দুল হাবিব ভাই, যেহেতু ঈদ প্রোগ্রাম চলছে মাদানী চ্যানেলে, আর আলহামদুলিল্লাহ আপনার সাথে সময়টা অতিবাহিত করা, এটা আমার জন্য, আমার দর্শকের জন্য স্মরণীয় এক সফর। আলহামদুলিল্লাহ। করাচি থেকে নিয়ে, আন্তর্জাতিক মাদানী মার্কাজ থেকে নিয়ে এই পর্যন্ত যে আপনার সফর ছিল, প্রতিটা বিষয় ফলো করলাম এবং এর কিছু দৃশ্য দর্শককে দেখানোর চেষ্টা করেছি। আমার জানা মতে যে এলাকায় আমরা এখন অবস্থান করছি, এটা গরিব এলাকা, সচরাচর মানুষ এখানে আসে না, দেখে না। আপনার এখানে আসার কারণটা যদি দর্শক একটু জানাতেন। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सबसे पहले तो जो बांग्लादेश के जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उन सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह ये आपको खुशियाँ बार बार नसीब फरमाए और आमीन, आमीन। ईद गुजारिए, गुनाहों से बचकर गुजारिए, आमीन। अल्लाह की रज़ा वाले कामों में गुजारिए। इस वक्त हम पाकिस्तान का एक एरिया है, डेज़र्ट एरिया, और कहा जाता है ये एशिया का वन ऑफ द बिगेस्ट डेज़र्ट्स में से है, जिसको सहराए थर कहते हैं। और थर के करीब बिल्कुल द टिप ऑफ यू कह सकते हैं कि जहाँ से थर शुरू होता है, ये शहर है सामारो। आज हम यहाँ मौजूद हैं। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह कराची से रवाना हुए और यहाँ क्यों आए हैं? गुड क्वेश्चन। एक्चुअली फ्रॉम लास्ट 2 to 3 years कंटिन्यू मुझे थर की तरफ से, आशिकान रसूल की तरफ से एक डिमांड, एक रिक्वेस्ट होती थी कि आप थर आए। अच्छा, मुझे भी बड़ा दिल करता था क्योंकि ये यहाँ एक तो गरीब लोग रहते हैं, दूसरा थर के अंदर, सहरा के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स भी हैं। पानी के मसाइल हैं, लाइट के प्रॉब्लम हैं, खुराक के मसाइल हैं। फ्रॉम लास्ट 2 years चूँकि FGRF को भी मैं देख रहा हूँ, तो दावत इस्लामी का जो वेलफेयर का डिपार्टमेंट है, उसके थ्रू हमने थर में काफ़ी सारा
काम भी किया, अल्लाह की रहमत से सैकड़ों कुएँ बनाए हैं और हैंड पम्प्स लगाए हैं, फिर बच्चों को खाना दिया है, गरीब लोगों के इलाज की भी सूरत बनी है, मदरसे और मसाजिद आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे जो थर में दावत इस्लामी के FGRF ने काम किए, तो वो भी मेरा इरादा था कि एक बार विज़िट भी कर लें। तो यूँ समझिए कि एक बड़ी डिमांड थी, तो इस बार मैंने पक्की नीयत कर ली क्योंकि बहुत डिले हो रहा था। तो ज़हनी आजमाइश प्रोग्राम जारी था और उस दौरान 3 डेज़ का गैप आता है, तो हमने ये 3 दिन लॉक कर दिए थे कि अब कहीं नहीं जाना, हमने थर ही जाना है। तो इन्होंने फिर पूरा एक शेड्यूल बनाया है कि आज हम सोमारो पहुँचे हैं, ऑलमोस्ट 5 आवर्स 5 साढ़े 5 घंटे की ड्राइव है कराची से। आपको तो और ज़्यादा टाइम लगा, आप शायद किसी और रास्ते पे चले गए, तो 5 साढ़े 5 घंटे हमें पहुंचने में लगे हैं। तो आज यहाँ बहुत ज़बरदस्त इज्तिमा हुआ और उसके बाद फिर अब कल से जो है वो और सिटीज़ हैं आगे जो बाकायदा डेजर्ट एरियाज़ हैं, तो वहाँ का ट्रैवल भी है, तो इंशाल्लाह नाज़रीन को वो मनाजिर भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, দাওয়াত ইসলামীর আন্তর্জাতিক মাদানী মার্কাজ ফয়জানে মদিনা থেকে সেহরায় থার প্রায় 5 থেকে 5.5 ঘন্টার রাস্তা, আর এখানে বাবুল মদিনা থেকে প্রায় 35 জন ইসলামী ভাই রুকনে শুরা হাজী আব্দুল হাবিব আত্তারির সাথে সফরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন। আর আলহামদুলিল্লাহ এই সফরের মধ্যে আপনাদেরকে বিভিন্ন ভিজিট সমূহ এবং মাদানী কাজের অ্যাক্টিভিটিস আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব। দর্শকে ওই সকল দৃশ্য দেখাবো আগামীকাল এবং পরশুদিন রুকনে শুরার যে ব্যস্ততা রয়েছে দিনী কাজ সম্পর্কে এই শহরে, তাও আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব। লাস্ট এখানে আপনি তো আজকে আসছেন, এর পূর্বে আগে কত বছর আগে এসেছেন? আমি যতটুকু জানি আপনি ছোটবেলা তো এখানে একবার সফরে এসেছিলেন। जी एक्चुअली ये जो मेरा ट्रैवल है ये एक यादगार यूँ भी है कि मैं 1985 की बात है, अल्लाह अल्लाह, व्हेन आई वाज ओनली 11 इयर्स ओल्ड, मेरी 11 साल उम्र थी, मैं 74 की मेरी पैदाइश है। किबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत 85 में, व्हेन दावत इस्लामी को 4 साल ही हुए थे, 81 में 81 में दावत इस्लामी शुरू हुई है, तो यहाँ सोमारो में एक 2 रोज़ा इज्तिमा हुआ था, 2 डेज़ इज्तिमा। तो मैं अपने वालिद साहब के साथ अल्हम्दुलिल्लाह इस इज्तिमा में आया था और मुझे इसलिए ये इज्तिमा याद रह गया। एक तो थर था, कराची वालों के लिए एक थर बड़ा नाम है कि डेजर्ट एरिया है। दूसरा हुआ ये कि यहाँ बड़ी गर्मी थी, अच्छा। और यहाँ इस इलाके में बारिश कम होती है, ख़ास तौर पे डेजर्ट एरिया में इनके लिए तो पानी बहुत बड़ी नेमत है। वैसे हम सब के लिए नेमत है, इस एरिया में बहुत बड़ी नेमत है। पानी नहीं, बारिश नहीं होती तो फिर बड़ा पानी का प्रॉब्लम हो जाता है। तो उन लोगों ने अमीर अहले सुन्नत से कहा था कि आप इस इज्तिमा में आएँ और दुआ करें कि बारिश हो जाए। अल्लाह, अमीर अहले सुन्नत ने उस इज्तिमा में दुआ की और यकीन करें कि सेकंड डे, दूसरे दिन इज्तिमा के दौरान ही ज़बरदस्त बारिश हुई। सुभान अल्लाह, इतनी बारिश हुई कि हमारे टेंट वेंट सब उखड़ गए और काफ़ी मामला हुआ, लेकिन लोग बहुत खुश थे, इतनी दुआएं दे रहे थे कि देखें ये इज्तिमा हुआ, अमीर अहले सुन्नत दुआ की, इस बरकत से वो बारिश हुई। तो यूँ समझिए कि 85 के बाद 2021 वो एक इज्तिमा था और आज एक इज्तिमा था। आज मैं खुद बयान करने आया, मेरे लिए भी ये ऑनर की बात है। आफ्टर अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते हैं कि 36 ईयर्स के बाद मैं सामारो में इज्तिमा के लिए हाजिर हुआ। আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ। মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, এ ছিল একজন ব্যক্তির কত বছরের দূরত্ব যে তিনি আমির আহলে সুন্নাত দামাত বারকাতুহুল আলিয়ার সাথে এখানে এসেছেন 2 দিনের সুন্নতে বরা ইজতেমা, এরপরে অনেক গ্যাপ রেখে এরপরে আবার আসছেন। আর এটাও শুনলাম আমরা তার কথা থেকে যে এখানে আশেকানে রসুল বারবার তাকে দাওয়াত দিচ্ছে, বারবার দাওয়াত দিচ্ছে যাতে করে সেখানে আসেন আর নেকির দাওয়াতের মধ্যে অংশগ্রহণ করেন। আলহামদুলিল্লাহ, আরও অনেক কিছু জানার বাকি আছে, অনেক কিছু জানবো আমরা এই সফরের মাধ্যমে। হাজী সাহেব, আরও একটি প্রশ্ন আপনার কাছে জানার উদ্দেশ্যে, দর্শকও আগ্রহ নিয়ে শুনবেন ইনশাআল্লাহ তাআলা। বাবুল মদিনা করাচি থেকে আন্তর্জাতিক মাদানী মার্কাজ থেকে আপনার সাথে প্রায় 35 ইসলামী ভাই, 35 ইসলামী ভাই কাফেলা নিয়ে আপনার সাথে আসছে। এদের আশা বা এদেরকে সাথে নিয়ে আসা, এর পিছনে রহস্য কি? अल्हम्दुलिल्लाह, चूँकि जैसे मैंने कहा कि काफ़ी टाइम से इनकी तरफ से डिमांड थी और ये इनका हुक्म था, तो मैंने मदनी चैनल पर लाइव कह दिया कि मैं इंशाल्लाह फला तारीख को, डेट को मैं इंशाल्लाह थर का ट्रैवल करूँगा। और फिर मैसेजेस चलने लग गए ग्रुप्स में। अल्लाह अल्लाह। तो हमारी जो मजलिस है उनसे लोगों ने रब्ता शुरू किया कि अगर अब्दुल हबीब भाई जा रहे हैं तो क्या हम भी साथ आ सकते हैं। आप यूँ समझिए कि हमने सेलेक्टेड लोगों को किया, अगर हम और ओपन करते शायद और बढ़ जाते, तो फिर ज़ाहिर इंतजाम वगैरह भी मुश्किल हो जाते हैं। तो सिर्फ कराची के नहीं, हमारे साथ ठट्ठा के एक और सिटी है नियर कराची के, ठट्ठा, घारो, साकरो, गुज्जो, वहाँ के बिज़नेस कम्युनिटी के लोग भी हैं और कराची के भी कुछ बिजनेसमैन है। तो ऑल टुगेदर 35 लोग हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। সুবহানাল্লাহ। ব্যক্তিগতভাবে দর্শক শ্রোতা হয়তো আপনারাও চাচ্ছেন কি রুকনে শুরাকে কিছু প্রশ্ন করেন, হয়তো বা সম্ভব হচ্ছে না, টিভি স্ক্রিনে আপনারা অনুষ্ঠান দেখছেন। ব্যক্তিগতভাবে আমি একটি প্রশ্ন করব। হাজী সাহেব, আপনাকে বহির্বিশ্বে যখন আপনি সফরে গিয়েছিলেন, ছোট্ট একটা ভিডিওতে আমি দেখেছি কোনো এক আলিম সাহেব আপনাকে
হাবিবে দাওয়াত ইসলামী বলেছে। তো হাবিবে দাওয়াত ইসলামী বলার পরে আপনার ভিতরে প্রশংসা পাওয়ার পরে আপনার কিভাবে মেনে নিয়েছেন এটাকে, আর হাবিবে দাওয়াত ইসলামী বলার কারণ কি? कारण तो आप उनसे ही पूछें, यानी आप ये पूछना चाह रहे हैं कि उसका रीज़न क्या है। जी, अल्लाह करे मैं हबीब दावत इस्लामी बन आमीन, जाऊं आमीन, और जो उन्होंने कहा कि उस नाम का मैं हक अदा कर सकूं। बुज़ुर्गों की बातें होती हैं, वो शफ़क़त फरमाते हैं। माशाअल्लाह। बाकी सच्ची बात तो यह है कि खाक मुझ में कमाल रखा है, मुर्शिदी ने संभाल रखा है, मेरे ऐबों पे डाल कर पर्दा मुझे अच्छों में डाल रखा है। अल्लाह करे कि मैं जैसा लोग समझते हैं उसने ज़न करते हैं, इज़्ज़त देते हैं, प्यार देते हैं, अल्लाह मुझे उस उसने ज़न से अच्छा बना दे। আমিন আমিন আমিন। মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, আব্দুল হাবিব ভাইয়ের যে পেজ রয়েছে এই পেজের মধ্যে এর পূর্বে ভিডিও আপলোড হয়েছিল, আর যে ভিডিওর মধ্যে আপনারা দেখেছেন হাবিবে দাওয়াত ইসলামী বলে উপনাম তাকে দেওয়া হয়েছে। আর এই ভিডিওটা আমাদের বাংলাদেশে অনেক ইসলামী ভাইরা গ্রহণ করেছেন, দেখেছেন বা এটা নিজেরাও ভাইরাল করেছেন। হাবিবে দাওয়াত ইসলাম এটা ছিল একজন আলিম সাহেবের দেওয়া নাম। আর আশা রাখি এ দ্বারা আল্লাহ তালার দরবারে মকবুলিয়াত অর্জন হোক, আল্লাহ তালা কবুল করে নিক। মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, হাবিবে দাওয়াত ইসলামী যে ভিডিওতে আমরা দেখেছিলাম ভাইরাল হয়েছিল ওই ভিডিও আপনাদেরকে দেখাবো ইনশাআল্লাহ তালা। আরও একটি প্রশ্ন হাজি আপনার কাছে, নেকির যে কাজ রয়েছে মাদানী কাফেলা কোর্সিস বা আপনার FGRF এর যে ব্যবস্থা রয়েছে সব নেকির কাজই ভালো। আপনার কাছে নেকির কাজের মধ্যে সবচাইতে কোনটা বেশি ফেভারিট, আপনি বেশি কোনটা বেশি পছন্দ করেন যার মাধ্যমে নেকির কাজ করা যায়, সওয়াব অর্জন করা যায়? यकीनन दावत इस्लामी के हर काम में ही एक अपना अल्हम्दुलिल्लाह। लुत्फ़ है और उसके एक अलग उसकी खूबसूरती है, उसका एक अलग माशाल्लाह सवाब है। लेकिन मेरी अपनी कोशिश ये होती है, जो मुझे लगता है कि मैं कोशिश ज़्यादा करता हूँ उसमें अल्हम्दुलिल्लाह, कि जितने भी दावत इस्लामी के काम हैं मैं चाहता हूँ किसी तरह सब में मेरा सवाब शामिल हो जाए। सुभान अब सब में सवाब कैसे शामिल हो सकता है? पूरी दुनिया में काम हो रहा है, 80 से ज़्यादा शोबा जात हैं, तो फिर इसके लिए एक जहन ये बनता है कि क्यों ना हम मदनी अतियात करना शुरू कर दें। गाड़ी में पेट्रोल होगा तो गाड़ी चलेगी, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मदनी अतियात की कोशिश ज़्यादा करूँ और अल्लाह कबूल फरमा ले तो इंशाल्लाह अगर मैं और नाज़रीन से भी अर्ज़ करूँगा कि अगर हम दावत इस्लामी के लिए डोनेशन की कोशिश ज़्यादा करें जी। तो यही डोनेशन मदनी काफ़िलों में भी खर्च होगा, मदनी इनामात में, नेक अमाल में भी खर्च होगा, मदनी चैनल में भी खर्च होगा, जामिअतुल मदीना में भी खर्च होगा, मस्जिद मदीना में भी खर्च होगा। तो इंशाअल्लाह जितने दावत इस्लामी के नेकी के काम हैं इंशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमा ले तो सब तरफ से आपको सवाब आना शुरू हो जाएगा। इसी तरह एक और कोशिश किया करें, अगर बिजनेसमैन होता तो वो कहता है मेरी दुनिया के कई मुल्कों में फैक्ट्री होनी चाहिए और सारी दुनिया से मुझे पैसा आना चाहिए। तो दावत इस्लामी के तो पूरी दुनिया में काम है, तो अगर पता चले कि दावत इस्लामी बांग्लादेश में मरकज़ बना रही है, दावत इस्लामी UK में बना रही है, यूरोप में बना रही है, अमेरिका में बना रही है, और या कोई एक सेंटर बना रही है या कोई नया काम शुरू हो रहा है, तो पहले कोशिश ये करनी चाहिए कि किसी तरह हम उसमें पार्टनर बन जाएं। पार्टनर का तरीका ये है कि हम उसके लिए डोनेशन कर लें या उसके लिए किसी का जहन बना दें, तो अल्लाह कबूल फरमाएगा। तो फिर सारी दुनिया में आपका पार्टनरशिप हो जाएगी, सारी दुनिया से आपको इंशाअल्लाह नेकियां आना शुरू हो जाएंगी। अल्लाह करे कि मैं ये करने में इखलास के साथ कामयाब हो जाऊँ और बाकी नाजरीन भी चाहें तो इस काम में अपना हिस्सा मिला सकते हैं। মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, হাজি সাহেবের যেটা আব্দুল হাবিব ভাইয়ের যেটা বেশি পছন্দ তিনি সেটা বললেন দাওয়াত ইসলামের জন্য কালেকশন করা। আর দাওয়াত ইসলামীর যে দিনী কাজ রয়েছে আলহামদুলিল্লাহ পুরো দুনিয়া জুড়ে দিনী কাজ রয়েছে, এর মধ্যে খরচ করা কালেকশন করা এটাই তার বেশি পছন্দনীয়। শেষ একটা প্রশ্ন হাজি সাহেবের কাছে, দুনিয়ার সকল মানুষ জানে আপনার ব্যস্ততা, আপনার জিম্মাদারি, রুকনে শুরা, এরপরে অনেকগুলো ডিপার্ট আপনার কাছে জিম্মাদারি, এরপরে ফ্যামিলি, বহির্বিশ্ব সফর, জেহেনি আজমাইশ অনুষ্ঠান সব কিছু মিলিয়ে ফ্যামিলিকে সময় কখন দেন, মাদানী চ্যানেলকে সময় কখন দেন, দাওয়াত ইসলামের কাজে সময় কখন দেন, জেহেনি আজমাইশ কখন করেন, আপনার নিজের একটা শিডিউল যদি বলতেন আমাদেরকে কিভাবে ম্যানেজ করেন এই সময়গুলো? जी, आपने जो सवाल किया उसका मतलब जो मैं समझाऊं कि आपके पास बहुत सारे अगर काम हैं तो आप उसको मैनेज कैसे करते हैं। देखिए, इसका बड़ा सिंपल फार्मूला है। कुछ लोगों को ये शौक़ होता है कि वो एक काम भी कर रहे होते हैं और चाहते हैं ये सारा काम मेरे हाथों से ही हो, मुझसे पूछे बगैर कुछ भी ना हो, मेरे साथ जो काम करने वाले हैं हर चीज़ मुझसे पूछें। अगर किसी का अगर ये शौक़ है ना तो वो एक ही काम में ज़िंदगी गुजार दें। और अगर आप लोगों को डेडिकेट करें, लोगों को समझाएं, उनकी ट्रेनिंग करें और उन्हें अथॉरिटी दें, उन्हें काम करने दें, उनकी ट्रेनिंग करें और फिर उसके बाद उनको अवेलेबल भी रहें। मिसाल के तौर पे मेरे पास दावत इस्लामी के ऑलमोस्ट 17 डिपार्टमेंट्स हैं। तो मैं अगर इन 17 डिपार्टमेंट को मैं चाहूँ कि सब कुछ मैं करूँ तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन करना ये होता है कि आप उस डिपार्टमेंट के लिए पहले एक बंदा सेलेक्ट करें, उसकी तरबियत करें और फिर उसको अवेलेबल भी रहें। आप उसके मैसेजेस का रिप्लाई दें, उसकी वक्तन फ़वक्तन ट्रेनिंग करें। तो अब मुझे क्या करना है कि मुझे उन 17 लोगों को जवाब देना है, 17,000 लोगों को नहीं देना। वो 17 अफराद हज़ारों लोगों को रिप्लाई देंगे। मुझे उन 17 को 24/7 एक मुबालगा कर रहा हूँ कि जब वो मुझसे रब्ता करें मुझे जवाब देना चाहिए।
اور میں ان کو اویلیبل رہوں تو پھر مجھے تو 17 ہی لوگ دیکھنے نا. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت کام ہے، لیکن اگر آپ مینیج کر لیں تو پھر مینجمنٹ ہو جاتی ہے. رہی بات مدنی چینل کے پروگرامز کی، تو چونکہ مدنی چینل بھی ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جس کو آپ خود چونکہ بنگلہ چینل چلا رہے ہیں تو یو نو ویری ویل کہ چینل کو تو آپ کو ورائٹی دینی پڑے گی اور ہر وقت دینی پڑے گی. ہم سوتے چینل تو نہیں سوتا، تو آپ کو چینل کا پیٹ بھی بھرنا ہے. تو اب زیر مدنی مرکز کی طرف سے یہ بھی حکم ہے کہ مجھے کچھ پروگرام دینے ہیں، اور پھر ذہنی آزمائش اللہ کی رحمت سے لوگ دنیا بھر میں دیکھتے ہیں تو پھر سال میں ایک بار ڈیمانڈ تو یہ کہ پورا سال کریں، لیکن اگر پورا سال کریں گے تو پھر اور کام کب کریں گے. تو اس کے لیے بھی پھر ہم نے پلان یہ کیا ہے کہ ہم ذہنی آزمائش کو ایئر میں پورے سال میں 2 مہینے کرتے ہیں، اور وہ 2 مہینے آپ کو پتہ ہے تھوڑا سا میں اسٹک ہو جاتا ہوں، اور اس میں بھی پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ 4 دن کرتے ہیں، 3 دن بریک لیتے ہیں. تو اسی 3 دن بریک میں ہم نے یہ نپٹا لیا. تو انشاءاللہ اس طرح کر کے ہم پلان کر لیتے ہیں. মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। মাদানী চ্যানেল বাংলা যে রয়েছে এটা এইচডি ফরম্যাটে যখন পরিবর্তন হলো সেখানে উদ্বোধন আপনিই করেছেন আর দোয়াও করেছেন। আর এই ঈদের অনুষ্ঠান থেকে বাংলা মাদানী চ্যানেলের দর্শক যারা আছে তাদের সম্পর্কে কিছু মাদানী ফুল এইচডি হয়েছে। جی یہ بہت بڑی، بلکہ میں کہوں گا کہ یہ بنگلہ مدنی چینل کو ایک اعزاز ملا ہے، آنر ہے کہ 3 زبانوں میں چینل چل رہا ہے. فرسٹ جو ہے وہ بنگلہ ہو گیا ہے جو ایچ ڈی کوالٹی پر، ہائی ڈیفینیشن کوالٹی پر چلا گیا ہے. تو اب تو بنگلہ والوں کو اور کوشش کرنی چاہیے، گھر گھر میں مدنی چینل چلانا چاہیے اور اس کی برکتیں لوٹنی چاہیے. تو مدنی چینل جتنے لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ بھی آپ کو ثواب ملے گا. کیا پتہ کوئی مدنی چینل دیکھ کر نمازی بن جائے، گناہوں کو چھوڑنے والا بن جائے، ہماری کوئی بہن پردہ کرنے لگ جائے. تو یہ ساری نیکیاں انشاءاللہ پھر آپ کو ملیں گی. تو آپ اس کی دعوت کو ضرور عام کریں ইনশাআল্লাহ তাআলা। মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, এখানেই শেষ নয় অনুষ্ঠান। ইনশাআল্লাহ তাআলা আব্দুল হাবিবের সফর আরও বাকি রয়েছে। বিভিন্ন ব্যস্ততা আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাৎ, মাদানী হালকা, সুন্নাতে ভরা বয়ান এবং অন্যান্য বিভাগগুলো ভিজিট করবেন, তাও আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব। কোথাও যাবেন না, মাদানী চ্যানেলের সাথেই থাকবেন ইনশাআল্লাহ তাআলা। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, সর্বপ্রথম আমরা যেখানে সুন্নতে বরা ইজতেমায় অংশগ্রহণ করেছিলাম এই এলাকাতেই দাওয়াতে ইসলামীর অধীনে জামিয়াতুল মদিনার শুভ উদ্বোধন করা হয়। আর এই জামিয়াতুল মদিনা রুকনে শুরা হাজী আব্দুল হাবিব আত্তারি নিজ হাতে শুভ উদ্বোধন করেন। আসুন এর দৃশ্যাবলী এবং কিছু কথাও আপনাদেরকে শুনাই। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম। মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, আলহামদুলিল্লাহ রুকনে শুরা হাজী আব্দুল হাবিব ভাইয়ের সফর জারি রয়েছে এবং অনুষ্ঠান স্মরণীয় সফরে আপনাদেরকে আবারও একবার কিছু দৃশ্যাবলী দেখানোর জন্য আমরা চেষ্টা করছি। এই শহরের মধ্যে একটি জামিয়াতুল মদিনা আজই শুভ উদ্বোধন হয়েছে। আব্দুল হাবিব ভাই নিজ হাতে তার উদ্বোধন করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন। তার কিছু ভিডিও আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি আমরা। এবং এখানে জামিয়াতুল মদিনা প্রতিষ্ঠিত হবে, দাওয়াত ইসলামীর জামিয়াতুল মদিনা যে বিভাগ রয়েছে তার উদ্যোগে আলহামদুলিল্লাহ কাজ চলছে। এর জন্য দোয়া করবেন ইনশাআল্লাহ তাআলা। আর এই অনুষ্ঠান স্মরণীয় সফরে আপনারা অবশ্যই সাথে থাকবেন। এরপরে আরও যে বাকি সফরগুলো রয়েছে তাও আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করবেন ইনশাআল্লাহ তাআলা। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। দর্শক শ্রোতা, জোহরের নামাজের পর রুকনে শুরা হাজী আব্দুল হাবিব আত্তারি ভাইয়ের সাথে আমরা সফর শুরু করি। একটি স্কুলে সুন্নাতে বরা বয়ান হয় এবং কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, এলাকার স্থানীয় আশেকানে রসুল উপস্থিত ছিলেন। আর সেখানে রুকনে শুরা হাজী আব্দুল হাবিব আত্তারি সুন্নাতে বরা বয়ান করেন। پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل آج سندھ کے شہر کنری میں عاشقان رسول جمع ہیں، سنتوں بھرے اجتماع کا سلسلہ ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ سوچئے، ہمیں یہ بات غور کرنی ہے کہ کبھی بھی ہم دنیا سے جا سکتے ہیں۔ تو اب پیارے آقا علیہ السلام نے کیا کہا صحابہ سے کہ میں تمہارے سامنے یہ سورت کی تلاوت کر رہا ہوں، اور آقا فرما رہے کہ جو تم میں سے روئے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب نبی پاک نے صحابہ کے سامنے سورہ تکاثر تلاوت کی۔ حضرت جریر کہتے ہیں کچھ تو روئے، کچھ نہیں روک سکے۔ جو نہیں رو سکے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے کی کوشش تو کی مگر رو نہیں سکے۔ پیارے آقا نے فرمایا میں تمہارے سامنے دوبارہ پڑھتا ہوں، جو روئے گا اس کے لیے جنت ہے، جو نہ رو سکے وہ رونے جیسی صورت ہی بنا لے۔ 2 باتیں پتہ چلی، سمجھ کر قرآن پڑھنا، قرآن کے پیغام کو انڈرسٹینڈ کرنا، بینگ اے مسلم، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کتنا ضروری ہے، اور پھر دوسرا قرآن کے اثر کو دل میں اتارنا۔ مگر یہاں تو حال یہ ہے کہ پورا سال گزر جاتا ہے قرآن کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے۔ ہم نے تو قرآن کو سمجھا ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ ہمارے لیے کتاب ہے، اور یہ کتاب برکت کے لیے ہے، یقیناً قرآن برکت کے لیے بھی ہے،
مگر یہ قرآن صرف برکت کے لیے نہیں، یہ کتاب برکت بھی ہے اور کتاب عمل بھی ہے۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ قرآن کو کتاب برکت سمجھا ہے۔ کوئی ایسی نئی دکان لیں گے، فوراً قرآن خوانی کروائیں گے، قرآن لے کے جلدان میں بھی رکھ دیں گے، اور جلدی بھائی ایک اچھا سا قرآن پاک اچھی پیکنگ میں لے کر آؤ کیونکہ نیا گھر لیا ہے اس میں رکھنا ہے۔ اچھا اب کس لیے چاہیے؟ وہ نئی دکان کے لیے۔ اچھا اب کس لیے چاہیے؟ وہ بچی کی شادی ہے نا تو اس کی رخصتی کے لیے سر پہ رکھنا ہے۔ بس آپ بتائیں اتنا دور قرآن سے رہ کر ہم کیسے کامیاب ہوں گے؟ اللہ کے کلام سے دور رہنا اچھا نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے۔ اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم کتنا قرآن سے اٹیچ ہیں، کتنا پڑھتے ہیں قرآن اور کتنا سمجھتے ہیں۔ ہمارے اسلاف قرآن کیسا پڑھتے تھے، آئے ہائے، اور کیسے اس سے برکتیں لوٹتے تھے۔ سورہ ابراہیم میں اللہ نے قرآن پتہ ہے کیا ہے؟ سنو، اللہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 1 میں فرماتا ہے ایک کتاب ہے کہ ہم نے تمہاری طرف اتاری کہ تم لوگوں کو اندھیریوں سے اجالے میں لاؤ۔ سرکار کو کیا فرما رہا ہے اللہ؟ اے محبوب، ہم نے کتاب اس لیے اتاری کہ تم اس کے ذریعے لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لاؤ۔ اور آپ کو پتہ ہے اندھیرا کیسا تھا جب قرآن نازل ہوا؟ ان لوگوں کا حال کیا تھا؟ اللہ اکبر، کیسے اندھیرے تھے؟ عقائد کے اندھیرے تھے، نظریات کے اندھیرے تھے، اخلاق و کردار کے اندھیرے تھے، کفر و شرک کا اندھیرا دنیا میں پھیلا ہوا تھا۔ انسان جو اشرف المخلوقات ہے اپنے ہی ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزوں کو خدا ماننے لگ گیا تھا۔ کوئی سورج کو سجدہ کرتا، کوئی درختوں کو سجدہ کرتا، کوئی جناب بے حیائی کتنی عام تھی کہ لوگ اپنی سگی ماں سے نکاح کو جائز قرار دیتے تھے۔ استغفر اللہ، حال یہ تھا کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ قتل و غارت گری سے پوری دنیا اندھیر تھی، اور اب نبی پاک تشریف لائے اور اجالا پھیلانا شروع کیا۔ وہ لوگ جو جناب لوگوں کو قتل کرتے تھے آج لوگوں کے محافظ بن گئے، وہ لوگ جو بیٹیوں کو دفن کرتے تھے وہ بیٹیوں کے محافظ بن گئے، وہ لوگ جو عزتیں لوگوں کی اتار لیتے تھے اب عزتوں کے محافظ بنے۔ نبی پاک نے قرآن پڑھ کر صحابہ کرام کے دلوں میں ایسا نور داخل کیا کہ جو اسلام کے ماننے والوں کو قتل کرنے کے لیے آتے تھے اب اسلام کے لیے جان دینے والے بن گئے۔ جو نبی پاک کو گرفتار کرنے آتے تھے آقا کا جلوہ جانا دیکھتے، تلاوت قرآن سنتے، خود نبی پاک کے عشق میں گرفتار ہو جاتے۔ রুকনি সুরা হাজী আব্দুল হাবিব আত্তারির সুন্নাতে ভরা বয়ানের পরে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যারা ছিলেন এলাকার আশেকানে রসুল রুকনি সুরার সাথে মোলাকাত ও সাক্ষাৎ করেন এবং সেখানে কিছু বিষয় নিয়ে পরামর্শ করা হয়। দাওয়াত ইসলামীর দিনী কাজ এবং দাওয়াত ইসলামীর অন্যান্য বিভাগসমূহ নিয়ে কিছু মাদানী ফুল রুকনি সুরা তাদেরকে ইরশাদ করেন। মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, স্মরণীয় সফরের প্রথম পর্বে আজ আমরা বিদায় নিচ্ছি। আগামী পর্ব দেখার অনুরোধ করে বিদায় নিচ্ছি। সল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহ ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহ ওয়া লা